воқеан имрӯз як рӯзи бисёр муборак аст ва ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Баҳодур Неъмат ва ҳунарманди воқеан мардумиву машҳуру маҳбуб мағфират амро худо дар меҳмони мо ҳастанд ва имкон доред ки бо мардум салом алейк кунед. Марҳамат. салому дуруди худро ба тамоми шунавандагони радио азия плюс мерасонам. мо бо меҳмони гироми қадр собиқадори гулшан ҳамкори азизи худам мағфират ҳамроҳ худбаро ҳамроҳ гирифтам ва мо дар ин ҷо дар меҳмонии радио азия плюс ҳастем. Зинда бошед. Камакак наздиктар хоҳиш мекунам. Марҳамат. Ассалому алейкум, тамошобинони муҳтарам, Азия плюс. Можно по-русски? Можете, пожалуйста, можете на русском, вот как вам удобно. Если удобно на русском, поздравляю пожалуйста. всех поклонников Азия плюс. Я с большим удовольствием прилетела сюда на торжественный концерт, посвященный творчеству моего коллеги Баҳодура Нематова. И когда я узнала, что есть такая программа «Азия плюс», и что очень много зрительской аудитории слушает эту программу, я с большим удовольствием согласилась поговорить. фикр мекунам барои шунавандаои мо ҳам бисёр ҷолиб аст ки шумо ба чӣ корҳо он ҷо машғул ҳастен, паи кадом машғулият ҳастен, вақтатонро чӣ хел мегузаронен дар он ҷо? Я там уже живу 29 лет. Я уехала, когда здесь началось очень неспокойное время. Это было время, когда очень трудно было понять, что происходит, и ушел из жизни наш коллега Караматулло. И это немножечко меня настроило на то, что мне нужно было на время уехать. Я уехала в конце 92-го года, и в 96-м, так как все очень сложно приходило, вот сегодня очень прекрасный наш город. Спасибо президентской команде, президенту за то, что восстановлен мир на очень долгое время, и не только мир, а город просто потрясающе перестроен. Поэтому я тогда не знала, вы знаете, я никогда не думала. Временно поехала? Я поехала временно, да. Я поехала временно, у меня были на руках дети, и мне казалось, что это так вот просто легко, а оказалось, что застряла там на 29 лет. Но сегодня я восхищаюсь Душанбе, восхищаюсь в том, что мир и спокойствие, народ живет прекрасно, у народа есть все, молодежь развивается в очень прекрасных условиях, технологии, все перенесено как везде по всему миру. Поэтому вот я полна восхищения красотой города, цветущими, я не знаю, улицами, площадями. Но это просто слов нет, правда. Он гулҳои Душанбе аз гулҳои имрӯза фарқ доранд? Это две разные планеты, я бы сказала. Не города, а планета, абсолютно. Метавонем ҳамон суруда як бор ба ёд биёрем, гулҳои Душанбе? Метавонам. Марҳамат, мо интизор. ҳар субҳи дурахшон гул ҷилва намояд, рухсори нигорон шодӣ бифизояд. гулҳои Душанбе осоиши ҷонат, гулҳои Душанбе ороиши ҷонат. гулҳои Душанбе осоиши ҷонат. гулҳои Душанбе ороиши ҷонат. ҳамон гуна шунидани зебо, ҳамон гуна хотирмон мисли ҳазор соли пеш. сипос барои шумо, саломат бошед. Хуб, чӣ лаҳзаҳо ба ёдтон меояд устод, вақте ки мешуниден, вақте ки рӯбарӯи ҳамкоре мешинед, ки воқеан ҳам беҳтарин лаҳзаҳои зиндагӣ якҷоя гузашта? ҳамкорои собиқадорона мағфират ҳамроҳхул ва мана мутаассифона бисёр дардовар аст ки
همکاسب ما عمر زیف یک سال پیش از دنیا گذاشتن. حالا نباشد با ما بودن. رحیمه شلایر هستن، اسمت الله خلیق. وقتی ما یکدیگر رو میبینیم همون دوره ها با خاطر میبیاد، همون دوره های جوانی، همون دوره هایی که ما در نزد مردم برآمد میکردیم، با توی تماشا میرفتیم، در کنسرت ها خیلی خنده بازی شوخی بود، خیلی وای حالتی همون کاری ما خیلی مسرود ثبت میکردیم در خانه رادیو. همون حالات ها به خاطر میبیاد. برای همین خرسنده ها از وقتی که ما دیگر میبینیم همون جوانی ما به خاطر میبیاد. خب کی بود در گروه شما؟ از همه شوختر، از همه میگن که کرامت الله قربانov هم خیلی شوخ بود است، نه؟ از همه شوخ در ارکستر گلشن این استادی ما عارف یک شخص بودن که خیلی شخص من دیگر ندیدم. یک شخص بودن که در کار جدی بودن، لیکن در بیرون از کار، حتی در همون وقتی کارم یا شوخی ها میکردن که همون وضعیتی متشنج از همون میبر آمدن. یعنی که یک بعضی ها میگفتن که عارف این استا بندری تاجیکی میگه. از تمام حالت ها لبود حالت مشکلی میبر آمدن. بسیار شوخ بودن. بعد از آن عمر زویف بسیار شوخ بودن. بسیار شوخ بودن. همه خیلی انکدوت بسیار میگفتن، شوخی میکردن، میخندیدن. همه خیلی نه؟ همین انا اکنون با اینها یگان کس برابر شده نمیتونه با شوخی، عزل و خنده و وای. خب استاد عزیز، یک سوال براتون پیشنهاد میکنم. حالی مثلا درباره هنرمندان هر دو تا میتونین جواب دین. گپ و خبر و اووزا درباره هنرمندان خیلی زیاد است، اووزاهای زیاد است، ولی سالهای جوانی شما همه چیز یا نبود یا کم بود یا مشاهده میکنید این را استاد؟ ولی مثلا ببینید درباره هر اووزخان یک اووزا است، نمیدونم دربارش هر هفته یک گپی نو میبراید، اما اون وقت وضعیت تمام دیگر بود. خیلی اون قدر وای نبود. خیلی که حاضر است، حاضر در همین در اینترنت هر خیلی گپا میزنن، خبرها مینویسن، خبرهای راست دروغ، یگان کس یگان خبر دروغ مینویسد دیگر همه باور میکنن. در وقتای ما خیلی به اینترنت نبود، تلفن‌های موبیلی نبود، فقط مکتوب ما مینوشتیم، مثلا مکتوب با دست مینوشتیم، مکتوب میفرستادیم. البته ما حرکت میکردیم که همین با مردم یک وای نتیم، لخما نتیم، پاوت نتیم که درباره ما یگان چی گویند. صنعتکار این یک شخصی است که در پیش نظر خلق است. همین تمامی کاری یگان کمبودی میشود، چیزی میشود، مردم در هم میفهمند. برای ما فقط همین خیلی با هوشیاری میگشتیم. البته ما استراحت کنیم میرفتیم، قریب که هر روز ما با راهبری استاد عارف بعد کار، تابستان باشد ورزاب، رامید، زمستان باشد رستوران زرافشار میشتیم، بعد صحبت میکردیم، چخ میکردیم، هم کار مصلحت میکردیم که چی سرود باید خواند، چی نقشه ها باید کنیم، در کجا باید موسیوم کنیم، در کدام طبیعت هم کار میکردیم، در همونجا هم صحبت میکردیم. انا همه خیلی نشسته بسیار بود، لیکن ما همه خیلی می نشستیم که یگان کس نسبتی ما یگان سخنی بعد گفتن نتواند. А я могу добавить. Дело в том, что нам очень повезло, потому что гости радио, даже на высшем уровне, они большое внимание уделяли нам. Но, например, нам повезло, что они как-то нас направляли, чтобы мы для народа выглядели хорошо, чтобы мы вели себя хорошо. Я помню, я же была очень молодая, и хотелось пойти, там у нас было театральное кафе, там собиралась молодежь, но меня осторожно так на ковер вызывали и говорили: Махфират, понимаете, вас все знают, вас видят в телевизоре, вот вы сидите там, табака кушаете, вот, допустим, в ресторане, это некрасиво, а потом вас видят на экране. И я старалась обходить. И вот где-то я, конечно, себя обделила, молодость прошла вот так, по стойке смирно, держа у виска руку, но так надо было. Искусство требует жертв. Мы любили искусство в себе, а не искусство... не себя в искусстве, а искусство в себе. Поэтому слушались, прислушивались, когда взрослые люди говорили. И поэтому, вот, может быть, и это тоже чистота
чистота в поведении, чистота вообще в жизни, она как бы была востребована. И если что-то получалось у нас, как-то все-таки тихонечко так по плечу. من یکی یه درباره مخفیرت هم رو از صنف 8 با گلشن بله بله اومد. در همونجا من بدتر آمدم، لیکن بعد نقل میکنه که در همونجا 6 تا درس تیار میکرده. از صنف 8 از همه جوانترین، یعنی که همون دوره بود و از همه بر وقت آمدگی در ارکستر گلشن. من بعد از اینستیتوت صنعت آمدم، مثلا خورمای شیرین بعد از اینستیتوت، همه بعد از اینستیتوت آمدن، لیکن مخفیرت از صنف 8 در ارکستر گلشن از همه جوان. خب چند روزی که در دوشنبه هستین با کی واخوردین؟ Ой, я вообще приехала ненадолго вот на торжественный концерт Бахадура Нематова, и я уже коллег своих видела. Нас осталось не так много, многие ушли, наши и коллеги, и любимцы народа. И, в принципе, в нескольких программах отснялась, просто было очень много вопросов, не отказываюсь, потому что люблю творческих работников, моих коллег. Стараюсь не отказываться, даже если, ну, бывает, совпадают вопросы, потому что, когда журналисты интересуются твоей жизнью, то очень часто совпадают вопросы, но это меня не беспокоит. Я, в общем, вот так. Пока только вот в работе, в коллегах, вот собираемся пойти в Гульшан с Бахадуром. И, конечно, схожу я на Караматало могилу, схожу на Умара Зияева могилу. Мы вместе уже собрались, Рахима Шалаер, Исматулла Хвалихов, Исмат Абдуллаев, барабанщик. Ну, кто остался, мы уже встретились, посидели. Сейчас опять будем встречаться еще до концерта. شما اگون سرود یک جویا داشتین در گذشته یا نه؟ داریم. کدوم سرود؟ یک سرود عروسی داریم، عروسی 18 ساله. با یاد دارین؟ عروسی ما عروسی 18 ساله، مبارک این شادی، شبی شادی مبارک. Мы только вот выкопали ее. مبارک این شبی شادی مبارک. آهنگ فیروز بهار، شعر لایق شرالی. همین سرود رو ما در کنسرت میخونیم. همین سرود رو نیز یک جای اجرا میکنین. شما از نو کار کردید یا که با همون موسیقی پیشتر یا چه خیلی که بود؟ حاضر ما میخوایم همینا از نو حرکت میکنیم، از نو زنده اجرا کنیم. اگر نشد با ما هم پیشتر و بسیار خوش آمدگی ارکستر گلشن برای تماشابینا در این حالت ها ما را میباشند، چون مخفیرت در راهی دور است. من در اینجا همکاری برای همکاری کردن بسیار فرصت کم است، لیکن ما کوشش میکنیم که از نو کنیم. چی حلاوت دارد وقتی که شما سرودی که چند ده سال پیشتر ثبت شده است رو هم گوش میکنید و هم مؤلفان سرود رو روبرویتون میبینید؟ این واقعا هم یک بختی بسیار بزرگ است و من برای شما سلامتی و کامیابی را میخوام. 100 سال دیگر میگونه زیبا و میگونه با صدای بسیار دلنشین زنده باشین که فکر میکنم برای شنونده‌های ما هم خوبترین و بهترین خاطره ها را با یاد آوردین. سلامت باشید. زنده باشید. تشکر میگم. بیاید درباره کنسرت شما صحبت کنیم. استاد چند روز پس برنامه کنسرتی است. چه خیلی بخواست آمده که باید برنامه کنسرتی داشته باشین و چی چیزی غیریادی را مردم انتظار میتونن باشن در این برنامه کنسرتی؟ من اولش که 70 ساله شدم، بعد از این من خواستم که همین 70 سالگی نمیگیم، 50 سالگی همین سرود شب خیر من 50 ساله شد. 50 سال از این نسل 75 شده بود. من از همون شب خیر حساب کردم 50 سال، یعنی که من گفتم 50 سالگی فعالیت ایجادی گفته میگذاریم زمزمه زندگی. بعد با حالی نصیب باشد در آینده 60 سالگی گلشن باید گذرانیم. ما باید بر وقت میگذراندیم، لیکن با بعضی سبب ها گفتن که خوبتر تیاری دیدن در کار بدتر ماندیم. انا
بنابر همین حاضی ما انا همین شورابینه 50 سالگی فعالیت ایجادی را در فیلارمونی دولتی ساعت 6 بگاه میگذرانیم. کنسرت زنده برنامه روزی چندم ایون استاد؟ 4 ایون ساعت 18 در بینای فیلارمونی دولتی با نام یکا شریف جورایف. انا روزی چهارشنبه میشد. انا کنسرت برنامه زنده 99% یعنی که سرودهای زنده میرد با ارکستر کمان یک 20 نفر نوازنده در آنجا مشق کرده استادیم. یعنی من از فرصت استفاده برده تمام مخلصانی خودم مخلصانی مغفرت همراه قول و رحیمش الله اسمت الله خلیقه و عموما مخلصانی ارکستر گلشن را با این کنسرت دعوت میکنم. 4 ایون ساعت 18 فیلارمونی دولتی تاجیکستان. استاد شما ولید در همین انسامبل به حیثی مثلا سرمشاوری سرمشاوری ارکستر گلشن کار میکنید. تفاوت دیگرگونی ها چطور احساس میکنید و چی توصیه ها میدید استاد برای شاگردانی که ولی در این ارکستر باعث نوازنده هستند مثلا استخوان‌های جوان هستند خیلی زیاد با اونها صحبت میکنید امکان دارین صحبت؟ البته ما مثلا آنها را تربیت میکنیم. چیزی که من میدانم چیزی که من از استادان آموختم با این با شاگردان میآموزم. ما راهبر بدیع ارکستر گلشن بهاءالدین نعمت انا راهبر موسیقی اکبر محمدов یعنی که ما هر دفعه دایم مشق میکنیم یک برنامه زنده تیار میکنیم در رفته ثبت میکنیم در تلویزیون فضا تلویزیون سفینه برنامه فضا است. بله. اون فقط زنده نوازش زنده سرایدن و ما 8 برنامه فضا کردیم با همین آوازخوانای جوان. من اونجا سرود نمیخونم فقط صحبت میکنم گپ میزنم جوانا میخونن. خب استاد میدونید ولی وقتی صحبت داره چی فکر در ذهن ما پیدا شد؟ رقابت конкуренция. اون وقت همه ستاره بودن در گلشن میفهمید ستاره‌های واقعی ستاره رقابت میان شما چه خیلی بود دماغ سوختگی ها و مثلا پیش پا دادن ها و چیزا رو مشاهده میکردین استاد؟ مضمونی سوالش نفهمیدید؟ Конечно, нет, у нас никогда не было этого. Не было такого, что вот... Потому что руководитель, наш руководитель, он все так сделал, понимаете, все было вот так. Приходили новые певцы, такие. Он же постепенно находил певцов с Бустоном, Мукадас, Тоджидин он в филармонии нашел, Бахадур с Института искусств. И люди приходили, певцы приходили с небольшим своим багажом. Нужно было их вводить в оркестр. Мы осторожненько отступали, потому что надо было ввести их. Мукадас пришла с Тарки Йори песней Чакрачаки Дангерат. Это все аранжировали. Потом надо было какие-то композиторские песни. Мы как-то, знаете, были приучены немножечко в сторону отойти, распеваться, пока Мукадас вводили, пока аранжировали. И так все. Все было очень правильно. Никаких вот этих вот... Мы могли только соревноваться друг с другом. یعنی که رقابت سالم بود. هر یک کس هر کوشش میکرد که سرودای نو تیار کند، سرودای نو ثبت کند. لیکن خیلی رقابت روی روز مثلا گپی ناخوش زدن با دیگر خیلی گپ نبود. من خیلی که من پیشتر گفتم قریب هر روز ما بعد از کار یک جای رفته همین سلیستا آوازخوانا و راهبری ما عارف شریف در یگانجا میشستیم در طبیعت اونجا خود ما به در یک جای جمعیتی نه یک جای علایده مثلا می نشستیم صحبت میکردیم میخندیدیم بازی میکردیم. یعنی که هم نقشه های فکر میکردیم آینده ما چی نقشه کنیم در کجا کنسرتیم در کجا ثبت کنیم تلویزیونی پتیسا بریم در طبیعت یک در ورزا یا یگان در جای خوشرو ثبت کنیم. این خیلی حالت ها بود. یگان وای مثلا دشمنی کردن بدی کردن باید دیگر خیلی
дар фикри мо набуд. набуд. хуб бубинед, оли вақте ки бо сарояндаҳо суҳбат мекунем, мегӯянд ки оли пули зиёд сарф мекунем, оҳанга мехарем, матна мехарем, хуб барои клип хароҷоти зиёд мекунем. уман замони ҷавониҳои шумо, замони авҷи гулшан, ҳамин корҳо чӣ хел сурат мегирифт? он вақтам сабти суруд ҳам хеле хароҷоти зиёд дошт? Не, он вақт мо бисёр шароити хуб доштем ки чӣ хашара. Масалан, дар ҳамон ҷое ки кор мекардем, домрадио, дар ҳамон ҷо сабт мекардем, дар ошонаи якум медаромдем, аз ошонаи дуюм звукорежиссёр Володя Шликов овози моро аввал мусиқиро сабт мекардем, баъд овоз сабт мекардем ва роҳбари мо мегуфтанд ки фалон рӯз дар телевизион сабти телевизионӣ дорем. мо ҳама каса мерафтем дар телевизион сабт мекардем. Масалан, ба ягон кас пул додан ё вай набуд, шароиту чӣ хел наз буд ки дар ҳамон ҷо машқ мекардем. ҳамон ки суруд ки тайёр шуд, рӯзи сешанбе мусиқиша сабт мекарданд, рӯзи ҷумъа рӯзи солиста буд, рӯзи овозхонон. рӯзи ҷумъа мерафтем, овозо аллакай ҳамин ҳар ҳафта 2-3 суруд тайёр буд, баромада истода, канбе барем баромада истода буд. кор рафта истодааст, рӯзои сабт мекунем, ҳар ҳафта 2-3 суруд аллакай тайёр. ва вақте ки суруд ки ҷамъ шуд, баъд устод Оришоров маслиҳат мекарданд ки фалон ҷо сабт мекунем, дар табиат ё дар студия телевизион. мо мерафтем сабт мекардем. барои ҳозир мебахшед, ҳозир мо дар ҷои кори мо, масалан, мо ҳозир ҳама шароита дорем. партитура менависад, масалан, Баҳоваддин ёки Далер Тилоев аз рӯи ното сабт тайёрӣ де истодем. фақат ҳозир як чиз намерасад ба мо, ҳама студияе ки мо дар ҳамонҷо коллективи Калон Қатӣ ҳамонҷо сабт кунем. яке студияи хурдакак дорем, лекин ҳамин коллективи Калона сабт кунему ва дар ҳамонҷо овоз навишем. ана ҳамин чиз фақат намерасад. ҳозир ба мо вазорати фарҳанг ваъда кардагиаст. ҳозир ҳамин омодагӣ ҳамин корҳо рафта истодааст. ҳамин корам ки кунем, дигар мо аз ягон кас вобаста намешем. фақат ягон овозхони мо, ягон кас ба ҳеҷ ҷо намерад. дар ҳамон ҷо мо машқ мекунем, дар он ҷо сабт мекунем, фонограммаш тайёр мешавад. фақат вақти телевизионам моро тез даъват мекунад, бе ягон мушкилӣ даъват мекунад. шумори кормандон он вақт ва ин вақт чӣ қадар буд? фарқ дорад? масалан, оркестр он вақт чӣ қадар навозандаву умуман ҳама ҳайати эҷодиву техникӣ ва ҳоли чӣ қадар аст? ҳозир мо ҳайати худро бисёр калон кардаги ҳастем. 20 нафар ҳозир ҳайати оркестр дар он ҷо беғарзи асбоби зарбию гитару асбоби синтезатору, асбоби нафасӣ ба скрипка, виолончелу, тромбона, ҳамаи асбобҳо ҳозир бо агар оли ба консерт мебиед, оли мебинед, худо кунад ки ҳамин ҳайатро мо нигоҳ дошта тавонем. бисёр мушкил аст нигоҳ доштан. он вақт чӣ қадар, чанд нафар буданд? он вақте ки нав ташкил карда будам, оркестр, вот она Махфират нас медунат, когда только создали оркестр. У нас большой. Когда Лейла Шарипова была, у нее был большой бенд. Нет, когда Лейла Шарипова была, она передала же. Маленький ансамбль был. Потом Ариф Шариф когда стал вот руководителем, да? Он организовал большой уже оркестр. Ну, в принципе, я даже не знаю, что сказать, но я когда слушала фонограммы Махбубы Баировой, которые она сделала вот с тем составом, потрясена была. Такой был Гульшан. Потом Ариф Арифович, да, он набирал струнную группу. Очень трудно было. Духовая, струнная, национальные инструменты. А потом я еще хотела добавить к Бахадуру. У нас же были еще и обязательства перед Гостелерадио. Так как мы были ансамблем Гостелерадио, мы должны были 1 концерт в месяц дать. И у нас никогда не было разногласий, как бы, кто лучше, кто хуже. У нас, потому что было и без этого достаточно, сказать, головной боли, потому что очень не хватало аранжировщиков. Нас было много,
а аранжировщиков надо было больше. И вот здесь вот у нас были, так сказать, такие... Это не проблемы были, но это были, так сказать, тяжело было, да, сделать всем сразу, в месяц, всем сразу по новой песне. Поэтому приходилось. Мы ждали, когда сделает аранжировку. Юрий Алексеевич Лядов делал, Юрий Пулатов делал, Хамза. Костя Тушинок, Володя Бездинов, Хамза Ахмедов. бале мо аз гулшан хеле ёд кардем аз устодоне ки онҷо будан аз даврони хуб бисёр тиллоӣ ам агар гӯем хато намекунем воқеан як даврони ки авҷи санъати профессионалии воқеанам ва ҳар суруде ки шумо иҷро кардаен олиам бубинен баъди гузашти 50 сол ҳолиам замонавӣ аст ва ҳолиам бубинен мақбул аст дилнишин аст онҷо як шия гуфтанем ки ҳамин оркестри эстрадаи гулшан як академияи эстрада гӯяма мешавад чунки ягона ҳама хеле оркестри профессионалӣ ки маҳбуби халқҳо гашта буд тамоми сурудҳо баъд ҳар як суруде ки мо сабт мекардем дута шӯро мегузашт шӯрои бадеӣ ва шӯрои редаксионӣ ҳар як шӯро 16-17 нафар менишастанд дар онҷа олимо филолого композиторо роҳбарои бадеӣ роҳбарияти кумитаи радио телевизион ҳама мутахассисо менишастанд ва ҳар як сурудро гӯш мекарданд ки ҳамун суруд шеър бо оҳанг мувофиқ аст ё не ё ки масалан вақти хондан зада ё ки ҳиҷо ҳар як задаро ба назар мегирифтанд ки дуруст талаффуз шудааст ё не агар ягон ҷо хато бошад мегуфтанд ки аз сар сабт кун ё ки ҳамин суруд умуман ба эфир наравад ҳамин баъде ки ду шӯроро гузашт баъд иҷозат медоданд ки ба эфир диҳанд ба радио ба телевизион иҷозат медоданд будан ҳолатое ки бо кадом як сурудҳои шумо ҳамин гуна муносибат шуд яъне гуфтанд ки намешавад ин суруд буд ин ҳолат много. У нас же был еще Исмат, помнишь, который следил за правильным произношением. Он остановить мог во время записи, сказал, ты немножечко ударение не туда, вот так должно быть. Вахти саб, як филолог, масалан, вахти солҳои пеш Исматло Раҳимов буд, баъд аз он Шаҳобиддин Ҳақназар. Ин кас дар вақти саб гӯш мекардан, нигоҳ мекардан ки талаффуз ягон ҳиҷо нодуруст талаффуз нашуда бошад ва назорат мекарданд ва ҳоли ҳамин гуна ихтисос ҳамин гуна касб ҳаст ҳамин гуна нафар ҳаст дар ансамбл ҳозир ман намедонам дар хонаи радио мумкин бошад дар радио кумитаи радио телевизион лекин дар студиои шахсие ки сабт мекунанд худо медонад ки бошад дар студиои шахсӣ ин гуна нафарон нестанд бинобар ҳамин сурудҳои кӯчагӣ сурудҳои сабук шеърҳои сабук бисёр сабт мекунанд хай дар он студио ягон мутахассис нест вай фақат пулаша мегирад сабт мекунад флешкатона метиҳад тамом дигар ва ҷони вай халос. Причем они, я еще хочу добавить, причем вот эти наши, как же называли их, которые смотрели за произношением, за правильностью речи, редакторы. Они были не только для гульшановцев, для всех, для Шашмакома, для любых исполнителей, которые приходили записываться в гостелерадио. маълимаҷон шумо кадом сурудҳоро гӯш мекунед овозхонии кира гӯш мекунед аз ба қавли ҳунармандони ҷавони мо кого вы больше слушаете может через интернет может там я вижу всегда вот Нигину Аманкулову, я знаю Шабнам, потом Мамад Рафи слушаю вот то что я могу найти там через Facebook, значит, как бы вот молодые исполнители как-то они есть, но я же там живу. Оно как-то вот, я не знаю, не попадает туда, что ли. вақте ки ба Душанбе омадед Муҳаммад Рафӣ ё Нозия ё касе аз фарзандони масалан ҳамкоротон бо шумо вохӯрданд ба дидорбинӣ омадан? Еще не видел. Ола хабар надорам. Концерт меоянд фикр. Ола хабар надорам, баъд хабардор мешам мумкин ҳозир аз
با واسطه رادیو شما بسیار میفهمند. مردم خبر دارن. واقعا ببینید چه خیلی لحظه‌های عجیب است و برای اونها هم بسیار شوق‌آور است مثلا که از شما کدام یک صحبت‌ها را گوش کنند بشنوند درباره پدرشان درباره مثلا فضای ارکستر زیرا که اونها ملکه دیگر راهبر یک انسامبل هستند دیگر اونها تجربه شما شاید براشون در کار است در وقتی کار رو برنه ما همه وقت تیاریم با جوانان مثلا مسئولیت‌های خود را بدیم یگان با یگان سمت کدام سمت رفته ایستادن مصلحت دیم اگر مراجعت کنن ما همیشه تیار هستیم. استاد عزیز یک چیز دیگر که مثلا همین فرق میانی نفری که در انسامبل کار میکند و میان نفری که کار نمیکند فقط از اینترنت استفاده میبرد وجود دارد و کدومی مثلا از این گروه خطای بیشتر میکنن؟ من فکر میکنم که آوازخوانایی که آزاد فعالیت میکنن آنها خطا میکنن باید که در این یا انسامبل دولتی فعالیت کنن کار کنن کار دولتی آدم تربیت میکنن چون که در اونجا راهبر دارد راهبر بدیعی هست راهبر موسیقی هست در اونجا دیریکتر هست دیگر راهبرها هستن آنها رو با یک سمت نقص روانه میکنن من میگم که این سرود رو خواندن ممکن یا ممکن نیست این سرود رو بخوان یا نخوان مسئولیت میتونن که این سرود تو سبک است شعرش سبک است رو یگان شعر دیگر با شعر دیگر ایواز کن که تو اینکه در تمام کنسرت های در جمهوری میشد در کنسرت های دولتی خوانده تانی چون که هر یک شعر هر یک سرود خوانده نمیشد بله. با یکی راهبر ندارن یک تربیتگر ندارن بنابراین اونها دور نمیروند. خب استاد میتونید هر دو جواب دین اما کریتری اساسی شما درباره عرف و فالکای گفتید که چه خیلی انتخاب میکردن کسی رو از انستیتوت صنعت کسی رو مثلا از بوستون کریتری اساسی برای کار در آمدن در گلشن چی بود و آیا مثلا اولی همین کریتری ها در قبول کار با انسامبل هایی که حوزه هستند وجود دارد یا نه و من در انتخابی آوازخوان‌ها با چی چیز بیشتر اون وقت توجه میکردن استاد اون وقت مثلا عرف Я хочу сказать, что город Душанбе был очень музыкальный. У нас даже проводились всесоюзный смотр студенческой песни при университете. Были солнечные струны, конкурс. Люди одевались как в театр. Это было, эти залы давались на эти конкурсы большие. По-моему, в театре оперы и балета был солнечные струны, я уже не помню. Потом Бустон, детские. Каждое учебное высшее заведение имело свои ансамбли. Вы знаете, какой замечательный был ансамбль при университете? Мехри, как ее... Там была очень хорошая певица, девочка, но она очень хорошо пела, но в ее, как бы сказать, в планы не входило стать певицей. Ну, пока она училась, то есть при университете был потрясающий ансамбль. Вот Умара Зияева нашли, он в политехническом институте учился, там тоже, везде. Даже при ТЭЦ ансамбль Яраша, Зафар Ярашев, где пел, как назывался, Равшан, да? Равшан, это знаменитый ансамбль, где даже музыканты были не хуже, чем в Гульшане. Это очень важно. Город был очень музыкальный. Поэтому Ариф Арифович, когда стал собирать группу, он стал на эти конкурсы ходить. Вот Мукадас, он в Бустон. Он нашел самых лучших в его видении, и причем в его понимании, кто... Мы все были разные. Он и собирал. А худи шумо чӣ хел ба оркестр омадед? Шуморо чӣ хел пайдо кардан? Ой, у нас в доме жила танцовщица Зулейха. Она работала в филармонии. И мы как-то в подъезде с подружкой пели. Она говорит, идемте, я, говорит, вас отведу в ансамбль Гульшан. Ну, мне 13-14 лет, не помню. И она нас привела. Ну, Юра Пулатов нас послушал и сказал, ну, приходи, будем распевать, будешь петь. Я ходила как молитва, не пропуская. А подружка моя забросила. И вот постепенно мне, как бы, я еще не работала, просто ходила и настолько часто ходила, что уже как в коллектив росла. И в 1971 году меня приняли на работу. Я еще в школе училась.
И тогда был Сабзанов, по-моему, да, гости радио, или Сабзанов, вот кто у нас был тогда? Да, да, председатель гости радио. Вот, мне стали писать детские песни. То есть я выросла там, сначала детские пела, постепенно меня вводили, как я взрослела, стали давать песни о любви. Вот, кстати, а ты знаешь, да, вот, например, вот эту «Шабнадидам туросит», это я первая исполнительница, но когда мне дали, я такая молодая была, я как-то, знаете, спела вот этим вот голосом, и как-то я не почувствовала, что ли. И когда вот Мукадас пришла, она пришла, у нее была «Чакра Чаки Дангерат», «Тарки Юри» песня, и ей, видимо, нравилось, и ей передали эту песню, без обид. Передали, я тоже не умирала, и она прекрасно ее исполнила, эту Ситура Иман. То есть я хочу сказать, что я постепенно входила. Методим чизы иджро кунем. Можете что-то спеть, там, не знаю, кусочек? Ой, анор, био баболинам, шабанам гулинор, био баболинам. Ой, анор, био баболинам, шабанам гулинор, био баболинам. هر کاکلی زرد هم سری دارد در خانه عشق دلبری دارد هر کاکلی زرد هم سری دارد در خانه عشق دلبری دارد آی سبزی بهار بیا ببارینم شبنم گلی نار بیا ببارینم آی سبزی بهار بیا ببارینم شبنم گلی نار بیا ببارینم. Просто я сижу, мне немножко... Вот нам бисер зайбуаз, бисер шунидани аст. Сидя не поют вообще-то, это у нас народники, они вот сидя могут петь, у них, мы эстрадники. زنده باشین. بهترین است و این شنوندای ما می‌نویسن که از زمزمه بسیار راحت کردیم از خوانش شما، از سرود اجرای زیبای شما. خب استاد باز چی چیز رو انتظار میتونن باشن؟ اجرای زنده گفتین و بهترین هنرمندانی که امروز شما هنرنمایی میکنن. در اونجا یعنی که اساساً سرودای نو و سرودایی که در دوره جوانی بسیار مشهور شده بودن، همون سرودا صدا میدهند و بسیار سرودایی که اولین بار صدا میدهد و البته مهمانان گرامی هم کسبانی من سرودای خودشان را میخوانم. ما دویت میخونیم با رحیم شلهیر با مغفرت، سرودهای دوگانه میخونیم و سرودهای دست جمعانه هستند در اونجا، یعنی که رقاصه انسمبلی چمن اشتراک میکنن در سرودها. امیدوارم که این ثبت می شود و یکی از نادرترین ثبت ها خواهد بود. البته ثبت می شود، تلویزیونی سفینه ثبت می کند و با یک گروه دیگر ثبت می کند. ما کوشش می کنیم که این ثبت ها خوشرو برای رژیسور آوازی ما ارتور مشرب می باشد که با تمامی بیای من، کنسرت های من، برنامه های من، ارتور جان رژیسور آواز است و آوازی ما را خوب میداند و هیئت ما را خوب میداند. ما باوری دارم که کنسرت نظم میگذارد. چیپته ها را از کاسه فیلارمونیا میتونن بگیرن، نه خیلی؟ از کاسه فیلارمونیا از صبح تا شام هر روز کار کرده ایستاده است و در اونجا در همون و رقم های تلفنی کاسا و یک تلفن دیگر تلفنی بهاءالدین نعمت نیز هست و من میتونم که تکرار کنم. تلفنی کاسه فیلارمونی در خاطرم نیست، تلفنی بهاءالدین 918 34 48 48 918 34 48 48. شنوندگان عزیز میتونید زنگ بزنید و درباره بلیت، درباره خب وارد شدن به برنامه کنسرتی معلومات بگیرید. امیدوارم که بسیار جالب خواهد بود و امیدوارم که من بسیار میخواستم که هنرمندان ما هم در تالار باشند و من ولی دعوت میکنم که اونا هم باید باشند، زیرا که یک مکتبی بسیار تجربه است. شما بسیار درست گفتین که واقعا ما ارکستر، یگانه ارکستر در کشور که اون وقت با اوج واقعا هم بسیار بلند رسیده بود
бисёр чизҳоро метавонад барои ҷавонони имрӯз ҳатто бо тамошо кардану нигоҳ кардан бидиҳад ва ин фикр мекунам як мастер-класси бисёр аҷоибам мешавад ҳамзамон ва умедворам ки сарояндаҳои мо навозандаҳои мо ҳатман барои ин барномаи консертӣ бояд раванд. акнун агар биён барои фоидаи худашон барои худашон бисёр муфид аст бисёр чунки консерти зинда ки ҳаст онҳо барои таҷриба гирифтан бисёр барои онҳо хуб мешавад дар оянда онҳо ҳам ҳамин хел консертҳо ташкил мекунанд. хуб муаллими азиз шумо кай баргаштанӣ ҳастед ва ман шунидам ки шумо ният доред ки инҷо хона бигирен ва тез биёен дуруст? Дуруст. Амигуна Мечта, которую я притворяю в жизнь. Худо насиб бошад, это избудется. И тогда я могу здесь проводить столько времени, сколько хочу. И могу помогать вот молодым, которых Бахадур возьмет к себе в Гульшан. С удовольствием. Хуб, устод, 50 сол аз суруди Шабахайр. Чандин суруди Шабахайри дига пайдо шуд. Аммо самимонатар аз Шабахайри шумо набуд. бигзор дигаро хафа нашаванд, лекин ҳамин хел буд. Чӣ мешавад ки дар қисмати ниҳоӣ ҳамин суруда як пора замзама кунед ва мо ҷамъбаст кунем барномаро. ҳарчанд ки то шаболи вақт ҳаст, вале дар бораи таърихи ин суруд ҳаме мегӯям, баъд инро замзама мекунем. соли 1975 буд, ман дар курси 3 институти санъат мехондам ва ҳамон вақт китоби устод лоиқ шералӣ хоки ватан шеър шуд ки ба дасти ман афтид ва аз ҳамон ҷо якчанд шеър ман интихоб кардам, суруд тайёр кардам ва аз он ҷумла шаб бахайр. ва аввалин бор дар ҳамон пахтачинӣ ман ин сурудро сароидам. дар вақти бегоҳиё баъд аз шом мо ҳар рӯз базм ташкил мекардем ва бо навбат суруд мехондем. ва як рӯз навбатро ба ман додан ва охири базм буд, ман якчанд суруд сароидам, хуб рақсидам. баъд дар охир бо аккордеон ҳамин сурудро сароидем. ҳама ҳайрон шуданд ки ин суруд аз ҷо пайдо шуд, ин суруд набуд. ва аз ҳамон вақт яъне ки дар ҳама чорабиниҳои институти санъат ман ин сурудро хоҳиш мекардам, месароидам, дар маҳфилҳо месароидам. баъд вақте ки ба оркестри гулшан омадам соли 77, аввалин суруди ман эй ватан буд ва дуюм суруд шаб бахайр. ин оҳанги худатон аст устод? оҳанги ман ба шеъри устод лоиқ шад. бале, беҳтар. ва то ҳозира ба мисли як суруди анъанавӣ шудааст. дар охирони маърака ин сурудро месаранд. ҳатто дар ӯзбекистон дар вилояти сурхандариё ман дар онҷо бисёр меравам, дар маъракаҳо ҳатман дар охири маърака ин сурудро иҷро мекунанд. беҳтарин. хоб омодаам ки бишнавем. боз як рӯзи ғаму шодӣ гузашт, дар талоши қисмату ному сунам. боз як хуршед моро тарк гуфт, моҳи нав пайдо шудан дар уфқи шом. шаб бахайри ҳамнишинон, шаб бахайр. шаб бахайри ҳамзаминон, шаб бахайр. шаб бахайри ҳамнишинон, шаб бахайр. шаб бахайри ҳамзаминон, шаб бахайр. боз як рӯзе гузашту дарра буд, сафҳаеро аз китоби зиндагӣ. боз як рӯзе гузашту дарра буд, сафҳаеро аз китоби зиндагӣ. эй хуш он кас ки дар ин радду бадал, ҷӯяду ёбад ҳисоби зиндагӣ. эй хуш он кас ки дар ин радду бадал, ҷӯяду ёбад ҳисоби зиндагӣ. шаб бахайри ҳамдиёрон, шаб бахайр. шаб бахайри ҳамзамонон, шаб бахайр. шаб бахайри ҳамдиёрон, шаб бахайр. шаб бахайри ҳамзамонон, шаб бахайр.
بهترین زنده باشین. تشکر میگم. من بسیار مننت که شما فرصت یافتین برای صحبت اومدین و برای شما برای موفقیت آرزو میکنم. شنوندگان عزیز، روز 4 ایون این برنامه کنسرتی استاد بهادر نعمت حتما باید تماشا کرد در فیلارمونیا ساعت 18 و اونجا فکر میکنم که بهترین خاطره ها به یاد خواهند اومد و یک فضای بسیار راحت بار خواهد بود. برای شما سلامتی، امید دراز، اقبال و سعادت، برکت آرزو دارم. زنده باشین. شما هم سلامتی و تمام خوشی های زندگی را تمنا میکنم. رحمت برای دعوتتان و میخوام که روز تا روز شنونده های شما زیاد باشد. با تمام شنونده ها تنصیحاتی و خوشبختی، خوشنودی، فیض برکت در خاندانشان تمنا میکنم. زنده باشین استاد. خوب شنونده عزیز، با همین برنامه ما همینجا به آخر میرسد و تا فردا خداحافظی میکنیم. صبحان جلیل بودم. موفق باشید.